नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने गुरुजंगा टोकार ब्लॉग को आपण मानू हार्दिक अभिनंदन। आज आम आसीलु खंडगिरी मेला देखा जोटा आपण मैंने भी जानी माघ मेला बोली कहती। माघ मसरे यहाँ जेहेतु पड़े से लगी लोक मैंने या माघ मेला भी कहती। आ भुवनेश्वर जी लोक कि कटकर लोक यही मेला को खंडगिरी मेला बोली कहती। आपको जदि ये वीडियो भल लगुच आम वीडियो को लाइक करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु ए वीडियो को संपूर्ण भाव में देखा एवं खंडगिरी मनोरमा दृश्य को उपभोग करवा। यही खंडगिरी मेला बा माघ मेलाटी अघोरी बाबा जरिया ए मेला आयोजित होता है। बहुत दूर दूरांतर लोक मैंने अघोरी बाबा दर्शन करिवारे लोकंकर सुଅ छुटी थाए। बहुत पूर्वतन कालरू अघोरी बाबा माने एही गिरी रे थिबा गुंफा मानकरे बसी तपस्या करुथले। सही समयरू खंडगिरी मेला आयोजित हो आसुछि। एबे चलंतु जिबा खंडगिरी पहाड़ ऊपर को एवं भगवान को दर्शन करिवा। खंडगिरी पहाड़ उपर ठिया देखा कि मेलार दृश्य केमिति देखा जाउछि खंडगिरी मेला। एवं देखंतु यही स्थान एक विश्व शांति गीता महायज्ञ होता। ये भगवान को दर्शन करने को लोक ठिया होती आरती चलुची। बहुत सारा लोक यही जगह भजन कीर्तन भी कर देखा मिल। जदि आप आसती खंडगिरी मेला ताले देखिए बहुत जगह जगार बहुत सारा भगवान को रखिकी बहुत जगह जगार सेठी संकीर्तन भी होची कीर्तन भी करुँच लोक। एवं एठी भी आम भीतर को जब आसिलु देखिलु कि पहाड़ भितर गुंफा भितर बहुत सारा लोक दीप भी जालुंट ध्यान भी करुँच। एवं पहाड़ ऊपर मंदिर अच्छी से समय सेठारे भी संध्या आलती होता। आम ठीक संध्या समय भी आसी पहुँची जाइलु ऊपर एटी आलती भी होता। बहुत सारा लोक भी थिले एवं आलती समय समस्ते भगवान को दर्शन भी करुले। आम आसला देखिलु कि पहाड़ ऊपर भी बहुत सारा लोक तले जी लोक थिले ऊपर भी से लोक थिले प्राय। जेहेतु शेष दिन आसीगला खंडगिरी मेलार सरीबार से बहुत सारा लोक भी थिले पहाड़ ऊपर। एवं बहुत सारा बाबा भी बसी थे आमर जी अघोरी बाबा थिले से माने भी बसी ध्यान भी करुले। एवं आम मंदिर रे आसी देखिलु आमर हनुमान जी ये सज होती ठिया होती भगवान को आरती भी होती आम देखिलु। एवं बहुत सारा लोक भी आरती दर्शन करुले। तापर आम आरती दर्शन करी आम भाविलु कि बाहर टिके बुली आसिबा एवं बाहर को भी आम गलु आरती दर्शन कर सारा पर बहुत सारा लोक थे आरती दर्शन भी करुले। आम मंदिर जस्ट बाहर की आसला पाखरे पहाड़ उपर चढ़िलु एवं खंडगिरी मेला को देखिलु कि ऊपर केमिति देखा आपन भी देखि पारथेबे। बहुत सारा लोक एवं दुकान बजार रे पूरा परिपूर्ण होती खंडगिरी मेला। आप देखो सेपट खंडगिरी पहाड़ उपर लाइट भी लगी बहुत सारा लाइट भी लगी आप देखुथे। एवं पूरा आपन खंडगिरी मेला देखु बहुत सारा लोक अच्छा। आम सेपटे जा देखिलु कि सेपटे भी गोटे मंदिर टाइप अच्छी जो जगह यज्ञ भी करुले किसी अघोरी बाबा माने एवं लोक भी सेठी दर्शन करने को भी जाऊे। आम जाए पहुँचलु देखिलु कि एठी भी बहुत सारा लोक अच्छा जो मैंने यज्ञ आरती नौचंती एवं एठी यज्ञ भी होची लोक भी ठिया देखुंट। अवश्य एटा को ठाकुर आम जानीपारू ना सेठारु आम दर्शन करी आम तलू को ओह्लैक आसिलु। ओह्लैक आसला तले जिते भी दुकान अच्छी जिते भी अघोरी बाबा मैंने बसी भी दर्शन करूँ। दर्शन करी आम तल आड़ को रास्ता को जीवु। तो आम फास्ट से पहाड़ रू ओह्लैलु कहीं बहुत डेंजरियस अच्छी जिनसटा आम धीरे धीरे देखिकी ओह्लैलु। डर भी लगुला काले गोड़ खसीज लगी आम बहुत ध्यान से पहाड़ रू ओह्लैलु। ओह्लै सारा तल को आसला देखिलु एठी भी किसी बाबा माने तले भी किसी बाबा माने बसिक तपस्या भी करुँच ध्यान भी करुँच। तल को आसला आम देखिलु कि मंदिर साइड्रे जो पहाच भी अच्छी से पहाचर आम तल को आसला देखिलु कि प्रसाद भी बंटन होता। जेहेतु आज अगिरापू नहीं ये जगार प्रसाद भी बंटन होता। आपड़ भी जब आसी थे ताहले आपड़ देखिथे कि अग्नि उत्सव दिन एठी बहुत सारा लोक मैंने प्रसाद बंटन भी करती। आम पहुँचवा समय प्रसाद बंटन भी होता। आम प्रसाद सेवन कलु देखो आम ठीक पहुँचवा समय प्रसाद भी सरी आसला। तथापि आम चेष्टा कलु केमती भगवान को प्रसाद टिके खाइबु बोली से आम थाली धरी दुई जन ठिया हेलु।
ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ଖଟା ବି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଇଲୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଖାଇକି ଅଧା ପେଟ ବି ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ତଳ ସାଇଡ଼୍କି ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଘରୀ ବାବାମାନେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଜାଗା କମ୍ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା, ତ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲୋକ ବି ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସିଏ ବି ଭିକ୍ଟୋରିର ସାଇନ୍ ଦେଉଛି ମୋ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇକି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ପଛରେ ଦେଖିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କି ଏ ଝିଅଟେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି, ଦେଖିଲି କି ଏଠି ଜଣେ ଅଘରୀ ବାବା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନ ବି କରାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି କି ନିଜ ନିଜ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବହୁତ ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଲୋକ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଥିଲା ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିକି ପାହାଚରେ ଯେବେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଲୋକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କି ସେକର ଗହଳି ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ କେମିତି ବାହାରି ଯିବୁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରି ଗଲୁ, ଭଲରେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲୁ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ରାସ୍ତାରେ ବି ଫାଙ୍କା ଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବି ବହୁତ ଗହଳି, ବହୁତ ଗହଳି। ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ବି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦୋକାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କେତେ ଗହଳି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନ, ଯେମିତି କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଭାଇ ଆମର ମଥୁରା କେକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟଲେଟ୍ ବି କଡ଼େଇରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବି ସେଠି 2ଟା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ବି ଆମେ ଖାଇଲୁ 2 ଜଣ ମିଶିକି। ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ କଟଲେଟ୍ ଦୋକାନ ଏବଂ ମଥୁରା କେକ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସିମଲା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ବି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଖାଇଲୁ 2 ଜଣ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଖାଇଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ ସେଇଠି ବି ଖାଇବା। ସେଠି ଖାଇଲୁ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।